तो हेलो गाइस, तो यार क्या हालचाल है तुम्हारे? मस्त एकदम। अच्छा, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देश संकट में है। যদিহে আপুনি বিবেল সাবুনেৰে গা ধুই আপোনাৰ ছাল কোমল আৰু সতেজ কৰি ৰাখিব আৰু আপুনি বগাও হ'ব পাৰে। भाग यहाँ से भोसड़ी की। অকমান জুইছে দিয়া আৰু অকণ দিয়া না। ইমান ভাল পোৱা নে কিছটো একে ওচৰত বাজিছেহি মোৰ। আৰু এটা দিয়াচোন। आज टूट गई। देश संकट में है। ভাল না পাই যদি কবা লাগে না, ভাল না ভাবিলে এমন কিয় করে না? জোরের পরে ইন্ডিস। ओ भाई मारो, मुझे मारो। hey y'all, come look at this. ওই মনু ছোট্ট মারানি বেশি নাকক। ওই মনু তোর গাল। भाग यहाँ से भोसड़ी की। सेक्स करोगे हमारे साथ? अब आप तो जानते हैं कि मेरी लुल्ली छोटी। तो क्या करें भैया? ये काम एक ही कमी ना कर सकता। Few moments later. बस हवा निकल गई।